Ang life insurance, pero siya payong guys ba? Makita nimo ang benefit sa payong kung mag-ulan, kung bagyo, pagdali-dali din kag pangitag payong. Parera gyapon sa life insurance. Dili nimo makita ang benefit sa life insurance, ang bili sa life insurance kung walay bagyo sa imong pamilya. Pero panalit na ibagyo maabot sa imong pamilya, just like magkasakit or nawala ang kinabuhi, labi na pag breadwinner, katong life insurance mo tay magamit sa imong pamilya. Makita nimo ang bili, ang benefit sa life insurance. Mura siya payong. Now, kung sa imong pilihon, kanang nay maabot nga bagyo na kay magamit or wala kay magamit. Guys, if na kay life insurance, mo ni magamit nimo pag abot sa panahon na magkabagyo-bagyo man gayong imong pamilya, dili gyud magproblema ang imong mga mahal sa kinabuhi through life insurance, Insular Life. Na kay mga concern, message me para ma-address na ka sa Insular Life. Thank you guys.